Ya ini ketika masuk surga, sejelas ekibat sampean makin sahadir nih. Kula belum tentu. Yang kula kat dengan kesampian loh. Apa cak gila ongguan enggak? Kula makin hadir ke kiai kula tak kenal, keng kula makin hadir sampean kan kenal ke kula. Mun sampean masuk surga saya enggak ling jeling gipo kula. Coba dine luar biti, ban bae coke labang. Macam-macam. Sampean di kanton terkaimbung luar kesah. Depakkeun geledek abu macam jege bulan golek bede setan are. Maca ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim beli petong kali. Maka setan sekitar sampean bekal buru. Mun sampean lah maca ayat kursi sampean pakuntak kok sampean buru. Itu pak kering ngapa nak muni boleh melo gendok ni. Ero nutup buk, kula make jompolok biasa nutup tukang buka ngedok kadang. Maksud tak kule compok mun pengajian tak tuman nutup doa cuma muka ben Fatihah. Bu, Allah. Tepak orang ngapa kake, Bu? Mbah cek sarana gelureng dina dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wabti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. أما بعد. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat al-Mukarram Kiai Haji Basori Zaini Sesagan Abdin Amul Jaki. Terjugan tak galib ajunan semulja Kiai Munir Busiri juga Badan Kaula Amul Jaki. Tak galib ajunan semulja Kiai Muqaddas Jamaluddin Tayyib juga sangat abdi ngagungaki. Bendek seteja para kiai, seteja para guru, seampun hadir malam mangkin nyuun saporah. Tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus pemangku di sasa tempat beserta jajaran-jajaran di Saipon, tokoh masyarakat sehadir, seteja wali santriwan, wali santriwati dan alumni dan juga muhibbin, simpatisan semalam mangkin sami-sami rabui kat itu tempat dak keseteja tanpa terkecuali Badan Kaula Amul Jaki. Ngereng sepertama kaula sareng ajunan amu ciban asyukur dak ke Allah. Sekadima Allah subhanahu wa ta'ala apa yang nikmat dak kaula ajunan
mulai dari nikmat sepaling raja cekang Islam ben iman iati ben ida de kaul ajunan malam semangkin kaul sareng ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala paringi nikmat sehat paringi nikmat sempat lengki dak ke tempat semulja adu'aki kurubatan kaul sareng kur ajunan ki kak dinto hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ismail Abdullah Amin. Semoga kasayan kamuljaan nakati malam mangkin kak dinto sareng Allah tak parengaki cuma itunya dak kaul ajunan sampai dak ke akhirat kaul sareng ajunan semoga sareng Allah subhanahu wa ta'ala papakkun teti orang mulja kalaban catatan saja sehadir papolongah kalaban para kiai para guru dak ke swargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat dan salam bukati pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek takaul ajunan dari alam peteng eki badak ke alam setera dari peteng puduh eki bakaterang ilmu sehingga kelaban ilmu saipek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara hak dan batil antara sai dan setak sai kelaban raja pengarap semoga kaula sareng ajunan tetia orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah dan seluruh adik-adik santriwan santriwati yang hadir. Tadi sudah dinyatakan dan disampai uraikan sareng kawuru kaula sateja sareng ajunan iki kadinto Kiai Haji Basori Zaini bahwa adu'aaki orang mate sekebetulan seedu'aaki ini ketepak kakuru maka gila eda buaki barakatun azimatun lagi. Kenapa penjelasan sa Ismail Kak Dinto ketika beda santri adu'aaki guru justru saya bahas bahwa santri oleh barokah serajoh minta ekebelamun guru sedah adu'aaki bi santri guru nikah bakal masuk surga. Anapa minta bahas nikah? Kenapa kok tidak dibahas mun bade kiai sedah adu'aaki bi santri kiai nikah bakal masuk surga tak bahas nikah tapi saya bahas mun kiai adu'aaki bi santri maka santri nikah bakal oleh barokah seraja. Anapa mi santri saya bahas? Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Anapa minta bahas kiai masuk surga? Karena Kiai Ismail ni kebi panjenengan adu'aaki benta adu'aaki pakun masuk surga. Kenapa mi senikah? Senikah ni lah. Kanjeng Nabi ada bus itu hadis bahwa amal ni ke akili kelaban akili tibi tak ke pegak bah nyamain jariyah. Jariyah ni ke dari jarah. Akili jariyatun. Akili tak ke pegak. Kak dinto salah satunya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu seabarokah, ilmu seamanfa. Ke Ismail ni keseda sampian santri tak usah beda adu'aaki umpama tak ada sengosos umpama tak ada seatahlil umpama sateja ibadah panjenengan seeklah ku kencer napa kun akili ke Ismail sampean lepas ada satu aki tak usah beda hol umpama sateja ibadah na panjenengan seeklah ku seben are berempat embu benyang santri al-Fattah maka sateja kadinto bekal akili secara otomatis dak ke Ismail. Apa napa? Ke Ismail adalah pendiri pertama pondok pesantren atau lembaga pendidikan Al-Fattah. Sehingga madrasah saya tempat ini bagi sampean tak ngusus ikan nak kena nadoman abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil israni sampean tak ngusus nadoman ni kai baca akili ke kiai ni secara langsung. Kelas 2 anadoman kia adala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'an majmu'iha bi bayani dhakaun akili tak akili kejarna. Kelas 3 anadoman kia fi'lun thulathiyun idha yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dhammu au faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man hafihi au tangcapi ta ebri sakit hiki. Haji apa ni pasal budak gila ijna dia.
Gini bangki. Kelas 6 ana daman. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Ki ana doman kita baca kitab kita rabu kurune kita terjadi mulang kita terjadi ngaji kencerna nazam bait-bait kitab saya baca nika akidi dek ka kiai akati oleh na santri banyak semaus saya tak saya bagian mula senam na bagian watuan aja dengan bekter benter kapan ustaz taklim dateng nadoman keng pas sambil lagu demo sambil nyari ebak pahetok getok bencanteng kula Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiya bajan kencang kelas men aduh ke basori Zaini tak betah dari telem nyampit kiyah tak kempang malain nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sape mun sape pecot langsung norok bunte mun santre pecot reng tua nangi bare sabar kak dinalok ngo jago takut mulai na yambo bentar dah ada enggak kiai itu aki tak itu aki sareng santre pakun kiai ini ka oleh kiriman kenceran jelas paham sampian atu aki ke Ismail otabeta atu aki sampian ngehole tak yah oleh pakun ke Ismail masuk suar dia mungkin pertanyaannya senikah mun ke Ismail ni kala jelas masuk surga mun ke Ismail ni kala jelas selamat dia mungkin mi perlu iya khole ni alumni hadir wali santri hadir santri sini kenian hadir anjele apa tidak kapi berkat aja benih kesampian sombengan lagi sombengan majar dapat tak majar abri dapat tak abri nyumbang dapat tak nyumbang wajah nyampit kapi maka kita abri kan samar mun lah nyaring deh hahaha ada rumah bong setelah tak beri anak ngempak iki bakapi oleh menem berkat ben lakin aja aja mentepak karena saya kapi makai asar tak usah ada anak lekuk aja jabri kapi tanggi buk sampean bagi tak nyumbang pese sampean bagi tak beri obeng kan hadir ni kan nyumbang ya nyumbang mata ada berkatnya ya kan dia nyumbang berberkat ni kagak eta anak ni kemun sampean tak hadir kan baru tanggi iya mau hadir dan ni kemun sampean rabu pahi bagi kada mun sampean tak rabu kan baru eman tanggi tapi kita abri kan hadir ni kalau nyumpang sampean buk mangkan tahun datang beda acara tinggal tak usah nyumpang lah hadir beri ya boy insyaallah haul sekalian lagi pah nutup tak usah bedekian ya watuan rumah pa bangkrut dah setelah ilmu yampung itu nyeki pa gumet dah ngawetin rapar pak bersekolahan je kok Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad lamun kiai Ismail ni kala jelas surga bapak ibu mun guru ni kala jelas selamat mun kiai ni kala jelas pecrah ana pemik mungkin perlu bedaki acara raja ketini sombangan hadir ngantuk mungkin sampean entari jaga aja lesoh jaga aja sengkai jaga aja meskipun mungkin sahadir ni kata niat ngaji kapi ya baru sebagian keng anak minta tepung pelempungan ya entar sekali daya baru sebagian keng penasaran pelan kocak ke Hulil Yasin cek genteng aku jalan pampetong benaku wari buka ke po tak lagi di ngaki jarok noro tak lapa jangkok apa cak kotak deki mata telur ke gini lah kalau kiai sudah jelas selamat mun laki Ismail jelas surga mun laki Ismail ni kejelas pecrah anak apa perlu bedaki acara waduh nggak di mantan di atasnya ada mun keker magi kocangan tok tadi pakai sound system ada kameramen pakai konsumsi dengan biaya yang besar mi perlu bedaki nih
Cek dengan kita ayah oleh pekun surga ni kiai. Makita itu aki ajunan setiap abajang, ajunan setiap ngaji gencer agili ke kiai. Mikir perlu iya oleh makin. Perlu kau ningin bapak ibu hadirin, makin akol kak dinto asli nak beni kaputon nak ke Ismail, tapi justru kaputon nak gula ben sampian santre aja ke sampungan dek ke kiai, mak le gula ben sampian bingkengan pada iki ke swarga. Jelas? Paham? Ya mah ayu mulai men paham. Ya mana paham apa ki ku bola? Ya nggak boleh orang paham coba repot dulu. Setiap kereman doa mungkin, setiap usaha ada sampian mungkin. Saya nyatakan bukan kebutuhan ke Ismail untuk setiap orang selamat ya junana Allah, tapi ini sebagai bentuk kaperlo nak kau leben sampian untuk aja ke sampungan, aja ke tali dek ke kiai, sehingga ke Ismail bingkengan masuk surga. Mun sampian mungkin entar, mun sampian mungkin nyampung kuruh, maka insyaallah kau leben sampian bingkengan iki babi ke Ismail ke surga. Amin. Ke Ismail ni kebingkengan gak kapan masuk surga yang mbak malaikat ya? Ke Ismail ni mun ni kenten langsung masuk dak sing mbak ni kan cagila mungkin nikah background bener gak nikah nyaman background sebener gitu jadi acara haul sesete pada foto ni kan nikah foto lagi mungkin jadi sudah Pak Umar nikah abid kita tangi punya gak bener lah karena sini gula toman ke acara haul saya pasang cuma foto gula acara haul gula gelap pagi kau jangan ke daerah pelengahan aja Pamekasan okay? Acara apa? Haul acara haul saya pasang foto gula ke TV atas pengajian umum dalam rangka 1000 hari pahit olesnya mana di sana foto gula saya pasang njai baba orang bah ngocak ni serakana saya mati ki ngodai kok adi pun pojok ngocak mana ya mi cek gendeng kok gendeng cara noro lagi bu ketemu nikah kan bang ki nikah saya odi nikah saya dua aki mungkin nggih jelas detik ya ini kemangkin lah ini kebingkengan ketika masuk surga ke Ismail nih yang mbak malaikat ya kak kemak sembian surga gula malaikat mungkin dimin kece under masuk mi pola beda santren sampean saiki ke surga iki nikah mi pola beda alumni salam mbok teman ngaji ke sampean di sampean iki bentek gulu malaikat kita kusi nyumbang ruas saiki mesti tak nyumbang terus lah tak nyumbang berkat ngi betelo aja apa jagila tak ada padang jak sampean kan akhirnya bi ke Ismail ni ketek ku daftar wah santren ni kebanyak sentar nyumbang kapi entar kapi ngakan kapi berkat ngi bekapi akhirnya cepon ke Ismail ni ke matur ke malaikat mun santre kula ben alumni pah iki babi kula banyak malaikat ketinapa malaikat pas adabu hatta walau kanu adadatan nujum maka pada ben bitong na bintang elangi mun sampean kasokan apek tak kiai kiba kapi kiai kiba kapi alumni tatang kesampian sekasokan kiba alumni setoman ngaji kiba santai semakin pekun ngaji kiba ore secara akal ya ini ketika masuk surga sejelas ekiba tak ekiba sampian makin sehadir nih kula belum tentu yang kula kat tinggal kesampian loh apa cak gila ongguan enggak kula makin hadir ke kiai kula tak kenal yang kula makin hadir sampean kan kenal ke kula mun sampean masuk surga saya enggak ling-jeling kipa kula coba tinai luar biti ban baca ke labang macam-macam saya enggak mun sampean masuk surga saya ngajak masuk surga ke tibi kipa kula ongguan kajak masuk ke tibi makin ke surga mun ke tibi kengku apa kenapa ke barat ada orang ke ada orang niki makin nak keluar boleh sampean orang masuk arung barung kiba aki gula orang soleh ni kebisa ngiba orang soleh ni bisa nyafaatin ke Ismail ngiba sampean kula kiba bi sampean karena sampean kenal ke kula makin model jeling kula bah ada luar kiba kula akad teng sing ngajak ketek lho mentar pada masuk surga kapi amin Allahumma amin Allahumma nikah masuk surga santren kayak kiba kapi mangkana mungkin acara raja ketika dinto benika foto nagi ai sekali lagi saya nyatakan bukan kepentingan ke Ismail
ke Ismail kak dintok itu aki sampean kencer napa guna gile kapi karena masuk ka ilmun yuntafa'u bihi ilmu semanfaat sampean seoning ngabejeng keng marga kiai dimin muka lembaga sampean uning ngaji keng marga kiai lambak mulang mun beni kiai semulang mun beni kiai semuka lembaga pendidikan kula ben sampean tak kira ngaji sampean ngaji keng sebab kiai lambak muka pendidikan sateja ilmu sateja amal sateja kelakuan saya kelaku bi sampean akili secara otomatis dek ke kiai tak ambu tetima kita itu aki pakun tak rogi mek beda aki hol kula ben sampean seputu aja ke sampungan mak le aki babi kiai dek ke surga Allah amin Allahumma pabenyak sampean tu sana buk pabenyak itu sana keng mun bi ke Ismail lagi bah sampean pakun ke surga amin Allahumma sampean kak ke surga aja kak ke surga aja gi sepeda blong sepeda tidak sorat sepeda celeng beni bernana celeng pakai pote mun blong celeng gi yang ci salangi bersepeda blong sampean pakai nyungkil todik nyekep sampean sepeda na blong kapi nyekep todik kapi keng mun sengawal sampean Kapolres Bengkalan Surabaya polisi tak kira beda bengal nyetup sampean kak jelas engki sampean sepeda na blong kapi kak sepeda na salah blong sampean nekak ki nyekep todik keng mun sengawal iya ada Kapolres Bangkalan Kapolsek Surabaya tak kira bengal nyetup sampean beni takok ke sampean takok ke sengawal sudah ada saya seragaman koning jok mobil saya amunnya denut minta bak ambulan sengawalnya li pokok lah je lah munya polisi pokok lah tak tahu sampean banyak tu sana mun parlo kencerna tak bisa masuk surga keng mun ke Ismail saabuk ke sampean ke surga malaikat tak kira tanya ini masuk lah nyelai luarnya masuk itu insyaallah qaul ajunan selamat amin Allahumma makanya salah satu ulama Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki menyatakan al-aba'u thalathah ring sepo ni katelok ring sepo telok ni ka kudu jaga ring sepo telok ni ka kudu hormat ring sepo telok ni ka kudu kabagusin mun telok ni ka hormat kabagusin ku lebih sampean itu nyak bekal jejah itu nyak bekal bejrah itu nyak bekal selamat akhirat bekal masuk surga amin Allahumma pasera saus pinar cong lekar sini kesapora benih kendak nyentak kaiki benih keng kasar bunten lakar pidato ini kutu pasan tak arah pemuntak pasan tak sambian ngide timun gula pidato ibu-ibu hadirin yang berbahagia marilah kita berdoa kepada Allah ibaba bunten benih gula keng kasar bunten nggih. Orang tua yang pertama sekotu ijaga semun ijaga manusia bekal bajra itunya ia akhirat masuk surga. Ulama menyatakan man waladakah orang sealahiraki sampian katunya pasera ring sepo bini ring sepo lake ring sepo saking dari muljana ring tua sampai Allah memposisikan orang tua itu berdampingan dengan Allah ketika Allah dawuh anishkurli wali walidaik anishkurli sopaja asyukur sampian manusia lidak kasengkok debunaipun Guste wali walidaik benda kedua orang tuana sampian cepon ulama tak etrema orang seasyukur ke Allah keng karing tua dua ni kebengal bentak etrema orang sebagus ke orang tua dua keng ke Allah ni kata asyukur atau berkufur dua ni ke kutu pada kelakoh ke Allah syukur karing tua syukur arapa sema beda ku lebih sampian ni ke Allah keng sebab orang tua ku lebih sampian sema beda Allah keng lebih dreng tua cak ku lebih sampian benih Mr. Bean tak pun Mr. Bean berdalam pupah keker ke bawah dia buk ya bada boleh dono warkop ro keker ki lambo iya boleh baru awning ternyata dono kasino Indroni kalau lebat embuk lebat lampu lagi lambok film ki hitam putih TV foto jelang rupuk enggak sembian beda film Mr. Bean beda film warkop ni kapah beda lampu di atas pah keker ke terlalu kapah fingro lagi lambok TV kita abarna kak muntur abarna nakin beri kaca biru kapan kaca ne pasang alhamdulillah make gigi na biru kapi dalam tahun berapa tahun sangat-sangat sekitar gi gula engat lambok gula gi kene mungkin pekun kene
cak gelak. Ya dengan gula umbar di timur, Kiai Rabu, can bukempuk. Asli nek kene kan. Jabang pendong ngebenang aku wari biko age, Bu. Asli nek kene. Kula sekene karo orang ngetok. Ras ajen buk sing aku melak dia guys. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah seabada aki manusia tapi perantara orang hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Ada proses orang tua saya nyama bapak, bedering tua saya nyama ibu, merasakan su'ubatil hamlih, melarat tak ngandung melarat tak melarat buk. Ada su'ubatil wiladah, melarat terembi, nyiksa tak nyiksa. Wa su'ubatil radha'ah, melarat tak nyusue melarat tak melarat. Hah? Boleh disengujak melarat, boleh disengujak tak melarat. Dalam? Gempang. Menyusui gempang siapa sih susui gitu? Lah nyusui ni kala ulama sih ada buah su'ubatir radha'ah melarat tak nyusu. Budi nama bisa nyusui gempang. Angkana budi lagu senikah. Jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan dalam derita, merawatnya, mengasuhnya, penuh kesabaran. Tengah malam terbangun karena tangisan, anak mare nyuso apa nyuso. Neng jarok noro tak tahu kan. Aja nih kene suruh mulai kalah mulai kada ke kalah mulai kada. Campur dikit kaki kan nering tua kakinya. Lekan kita ngi. Ada boleh ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui anak juga bapak. Kalau gitu lagu ini. Lah kedua orang tua seanya ma bapak ben embu, kak dintu wajib hormat, kak dintu wajib bagus, kak dintu wajib jaga. Mun la dua kak dinto jaga, mun la bapak ben embu nikah pasai. Pertama bapak ibu kula ben ajunan bi Allah bakal jaga itunya sampai ke akhirat nggih. Pasera sampian si usaha tak gelem sukses, pasera sampian usaha tak lancar, alaku tak gelem oleh. Coba sampian mun ki andik ring sepona paring ubeng ka. Ongguan nih, ongguan mun tekeng sampian bangkrut. Ajualan sampian tak lempaju, alaku tak ada oleh nak. Coba sampian ring sepo ni kemun berde sampean paringin obeng cek apa sampai minta. Nika kula tak hatus binik kika kan tegi, aja tegi. Dan kula nika setiap 2 hari sekalian kak, nika paring obeng kering sepo kula. Padahal tentak perlu bese, imbi kula paringin. Setiap 2 hari sekalian pasti paring obeng. Nika tak hatus binik mah. Dan kula ngabela gak ditumik pola sampean berdesa aniat ngalakuah ya tore. Keng alhamdulillah sajan abrik ni kepunya jan tak ada di kula kak engki. Bi Allah ikan ta'in min haitsu la yahtasib. Dari jalan saya tak sangka ongguan nih padahal yang sepuluh ini tak butuh besar bener keng digulai pareng penduari sekalian nih pareng mun tak keng kalau pai sampai mangken nih kena alhamdulillah sampai mangken ten kula bi Allah alhamdulillah kak mengkorongakan tak melarat ceng colok tabi mor-komor nih bukan ongguan yang sepuluh ini coba bisa sampai pergi obeng di nama kita perlu di nama kita minta paling tua tak ada catat
tekuk bu pala bapak berdelah tekuk pak tina pak kai cimat pala tak liku beliah sampian pahtik kuris kena insyaallah Allah berkembang ya cuman cak terkadang ku lebih sampian man sa bagi kering abri kering tua lebih bah tekuk ke bini nah oh ngocak wah ceng koreng laki bah tekuk angkatan bini yang jak yang sambiling celingan tekuk ke telak bini benih kantok sebanyak ni kena coba ya coba temor benten pun Bengkalan ni kalau takut ke bini ni kalau pati osom tangki kak bukti ni Bengkalan ni ke bagian EKI banyak saya bini 2 bini 3 bini 4 saya lagi pun ke Timur Mekasen ni kak tak osom bini 2 ni ke tak osom anapa pun Timur ni ke rata-rata kiai ni ke takwa takut kasih tua Bengkalan tawakal takut kasih tua geng maburu akal coba ring sepo sampian paring yobeng coba ring sepo sampian panapa saya keterut-turutin maka sampian Allah berkali berkepang malah cepun ulama senika ni pasir seadu aki orang sepo salah starin asolat maka sampian Allah tak kira pepegak di sekina nika ni baca ni salah buk pereng aki gi bi pula bisa ya malaki mun sampian kita bisa abri obeng karena si ibu kia tak ada mun parlu ki minta kering tuan amalaki nika ni setiap lestari asolat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah soko ni kecil under obe saya lana geluh papakur sampai entah macam ni ke ni rabbighfirli wali walidayya rabbighfirli wali walidayya rabbighfirli wali walidayya rabbighfirli wali walidayya ni ka iba capak kalih nomor 5 pah terus rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira apal siap ngamal lagi kira-kira ongguan kak amal lagi seminggu boleh sampean mundur tak lancar gula onggai kecompok santap korten genten ngkoto cek santapnya dan ongguan nih kak ongguan orang tua atau yang kedua guru dan gula tuh mana di cerita bade situ ngoreng Banjarmasin kak uning Banjarmasin sampean nggih Banjarmasin tahu nih kombangan nih kalau aji yang muni boleh bahdai yang dina aja yang kita kan mamun kada juga pak sampean juga tuli bersorba aja Banjarmasin nih ke bade situ ngoreng nih ke alaku taklim hasil kak ala ko tak lum hasil atau keng tak lum paju malah tuhnya si beda tak ada kapi nak jual akhirnya dalam keberadaan cek melarat tadi kami acara eta kesekancan ada remek kok mi cek melarat dah mi pangko ni musibah cek raja nak agak pesel beda pesel kening long anak sakit kibu kama sakit tak ada kapan dah parak sogi sepeda motor budulan lagi reyan ni tak ada akhirnya bi kancana entek kaki je pola mi teman andi salah karing tua bini ngota berkaring tua laki jadi yang kok biasa kering tua sampai saya kok hubungan wala ka guru nah pah engak si orang oh iya kok lambu asli nongku tak amit sega coba tapi orang ini kecimin teman situng ngebule dek ke situng kiai ini ke saya kebule ini ke saya amit istirahat kah benih amit ke coba amit sing ngebule ki istirahat tapi kiai ya tidak istirahat ke combong patro saya kalau pai tak boleh pah ini pah mangkat ke coba pah usaha ke bejer akhirnya bikin jana kakek je kalau udah iya coba setelah kakek je minta sopor ke kiai kulek kure bulan senapa bulan nakis ni kiai aja andi jadwal adventure coba kakek kulek ku aja habis minta sopor ke kiai akhirnya entar pas aja habis ke guru nih kang pah atak langkung asopora kiai tak langkung kiai sopora no dan kule keleroh dan kule sana harap apa cong dan kule cimin saya keluar dari pondok dari ajunan nih ke benih amit ambu ke amit istirahat dah dan ngi compok terus saya kalau pai pahabi ini gue terus berangkat ke bencer tak amit boleh yang jak nak tak salah mukroji punten kiai nyuun sapora aki takut ten kule kenging belat dari pondok takut ten kule kenging andik salah sapora aki tak langkong enjak nak tak ada apa petang tua pakun ke kaki nak tak kelero kaki dia mukroji kalau ben izin Allah bapak ibu hadirin daerah gunung celeng gunung peteng bencer mungkin gunung gak iya pun kul tak tuning kia keng nemu cerita nan ega cak bagi gunung peteng pani lampu itu era nukina gunung celeng gak gunung celeng nikah pas beda gunung
bi orang nikah jual lah siapa napa belu lekor juta anami jual lah ya Allah wa'lam dapat si andi kudung nikah orang yang nyimpang jual lah belu lekor juta akhirnya seorang nikah mi hajat ke gunung nikah terus beli ya karena nikah laki mungkin bencer lama rumah ben bidina akhirnya nyari otangan belu lekor juta pas beli kalau ben idina Allah sampun ibeli belu lekor juta ternyata gunung nikah pah ibeli bi ahli proyek nikah kala abatu bara nah sehingga ibeli sana apa ibeli 2 miliar oning 2 sampean bu 2 jaman kebeli centul ngambang gelega deh bu belu lekor juta belu lekor juta beli 2 kala abatu bara nah sering pengusaha salah setari nanya on sapora dek ke guruna tore kula ben sampean jadi mangken nikah sebagai bentuk introspeksi mun kula ben sampean ala kota belum sukses usaha gagal terus kadang musibah raja teringat kengain mik pola toman karing tua 2 kula ben sampean andi kelero mun karing tua kula ben sampean lulus pola mik ke guru kula ben sampean tuman kelero tuman salah 2 ni ke entarin 2 ni ke pentai sapora 2 ni ke paseneng 2 ni ke papunga mun 2 ni ke papunga ben paseneng kau leben ajunan sareng Allah bekal iangka kau leben ajunan sareng Allah bekal pabejrah mantir sekadin tobadan kau la ajunan amin Allahumma al-aba'u thalatha ring seponi ketelok yang pertama man waladaka orang sealahiraki pasera bapak embu nomor 2 man allamaka orang semulang pasera kiai ini Ismail dan juga Kiai Basori Zaini Kemunir Busiri ben sateja kiai-kiai para asatid sebedeka dintok ini termasuk orang tua As-Syekh Az-Zarnuji ini keabahas antara ring sepobi ini ben guru seorang sepobi ini melarat tegela ngandung berat tak berat bu berat tak berat yang laki mentero tahu cek ngandung ni kemelarat coba sampean nyari nyiur seberdang 2 kilo bak katabung pet-pet ban samper ajum ajak taro aki kejeding kibah tangki bu cak bitabit seminggu bayi mun tak bincret ya apa benikeng tak berat ngandung rebuk tangki bila-bila kandungan belum bulan sengang bulan kak makilap selipan ben lanceng genteng benreng lagi genteng haram tak atau lempuk je mikir atau lecek dengan dep kebaba ada kerana PT saya penyak jadi nggak sekot Avanza gak ada dah ya mun beda apa jeling nak kinda juga ada tedung mun latuan ni keserba repot tanggi bu tedung bintang ngak mersi bu tedung mereng ngak trekotaan rupu tedung napang kok nimpo kita balik tu boleh keserba repot di mereng laki kau ada ring bini lain rembiing tanggi bu meledak ya roh tarik nafas tarik keluarkan tarik nafas terus nak terus nak terus pelak terus sekejap lagi terus kapan ledak aja bagi saya laki legai luar tangki kak makin yang laki pada susah buk yang kalau tak noro ajen luar tak tunjuk sekali ke timur ke barat ke laut ke daji yang laki bagi susah rokok ke abis telur bungkus ngandung luar biasa melarat coba mundeng laki buk mundeng laki tak usah ngandung buk reng laki ke bela ngandung pekelenger buk tak usah ngandung kene ke bela ngandung mundeng laki keleng yang laki periksa ke dokter debak ke dokter assalamualaikum pak kenapa mas gula periksa penyakit macam tak nyaman betul gula mas sampean muna periksa penyakit cek kak kantor orang ngedo dah apa pak sampean kedik tedung gelu semalam leku ki laku kemida adeng bedai putol bi sampean deki kemida ki bakak kantor bi gula periksa aing okey pak boleh aku juga nanti tedung ki laku selaki tulia kemida kak ki bedai putol pan maria kemida pak kemida sabai ibu benar meja dai selaki abu jang sopu si bini asapuan tak temu cak beda butol iki ning dumpak pah dumpa kami wadak sakane ka iki boto kok iki ribik selaki si bini yelap bon korbok yelap apa bersih mari yelap pah butol kosong kah iki begelem jeding ya kemi TV tak usah payah ngasidak rumah beda tahu cara kok kasih itu pak kering apa di nak dipakai sarang tak gendak bu hari kita pilih gocah gitu siapa hahaha
Mari kami TV si bini pakai boleh kami nadai. Bos laki aja tak tahu aja kami nabi ni. Oh iki ibu kau perlu ke dokter ni kan? Nampak ke dokter pakai bagi. Ya dok kok. Dokter masuk ke laboratorium pukul sangat haram kol 12 kita mari. Di sini sekemeja kepok. Ingkak kemi apa dia itu? Ini bahaya laki anjing kemi ngak dia. Keluar kol 12 selaki apa tanya aki. Dok, lastari periksa dok. Lastari mas. Bangki. Sakit napa? Palang mas. Palang dek remah dok. Sakit napa dok? Positif. Positif sakit napa gula dok? Benih positif sakit sambian ngandung semangkin. Bos laki ni kekek langsung gublak pun. Pada kebelah ngandung langsung bahrobu keker deh. Kalau tung nangkin ram saya ram cepon kak apuh. Bi dokter aduh sambian deka anu kak sambian deka tikel leman kelu kak kula kami boleh periksa boleh ruwet kula makin. Bi margana kami na sambian je. Pon sampean leman kula kami boleh periksa boleh takut king beda sekeleron. Boleh aku opo magila boleh ni kegeja mu ada tege benda kertas sepocat. Pote. Baik deng roman yang buat bisi bini. Kak, mecek sosana king sakit apa kak? Aduh, palang lek mun setia. Palang deur maka sakit apa kak? Benih masalah sakit lek. Apa kak? Positif deur maka. Engkau ku tak apa ngandung lek setia. Njak si bini saya gelak tege melkot pada ben pekolan. Aduh, jak si bini sepura kak. Siapa samu nino kocu ni? Anak siapa je bu? Oleh naja apa nak paham bunyi dia je. Jadi aku belum, mana sehari ni cak cereng, oleh nak cereng dia je. Aduh, sapora kak, sapora. Arah apa le arah apa? Asli nak gula keng takut iki kiri sambian. Arah apa le? Asli nak kemana sambian dumpa. Terus. Takut iki kiri bi gula kentek kemi gula ka. Terus. Sengandung beni sambian gula seng. Kak sengandung le. Engki ka. Alhamdulillah. Ani kering laki kak. Tanggi. Ring laki mau ni kau boleh berhenti bi ngandung kelenger. Yang mau kebelah si bini si ngandung sujud syukur kak. Ada apa? Tak tahu cek ngandung belah. Lain rembi ing buk aduh. Bini kula rembi norok kula kak ke dalam. Tak nengi luar. Takut neng ketibi luar masuk kia kula. Engki bini kula ni kak nyandar ke kula senyudeng. Rembi andi anak dua kula buk. Engki kan ngenten lo cek tuan. Kula kelahiran tahun 90. Tadi makin umur 13 tahun. Jawabnya boleh pak dengar ya kan? Tawakal lego. Jadi nyandar ke kula nih bini. Jadi kula ngiding kapi. Tarik nafas. Ngiding kapi. Kula tak kula berdeden. Tarik nafas terus. Kapan lah berak sopuro, wah jang tak ni tak bisa ni kan dia kena kin nambah jalan ni ko jang bidan. Nambah jalan dah remada. Ya jalan bejik ni ketat nangkin parajaan. Parajaan benar apa jang kun? Ya ben kunteng tat ni. Tanya aki, mun mereka kunteng ke ya apa kaharin aja jang kun? Agil dah mereka kejerat tang kore. Ho. Jang bidan pun tentat ni keng anak ni kalau keluar deki bala anak keluar apa belia boleh oh ya mun sini kata anak apa keng cai kapi tina itu ni deng laki dok artinya gula ni ke acerita betapa dahsyat betapa sulit betapa susah antara hidup dan mati seorang perempuan melahirkan seorang anak. Tenggi bu. Makanya sampean belisna tak kung tangkung.
itu buah kibik kanjeng Nabi, man mata tulqon mata syahida. Pasera orang bini lahir kak, ternyata ketika lahir pah sedo cepon orang telokok, cepon orang compok, cepon orang turjan mati aranaan ikan tuh pada aranaan sih. Ketika lahir pas embuung mati apa nyaman apa kok rembi mati rembi siapa sih tak tahu kak. Engki mati rembi ini kamu nih compok beda istilah namun berdering lahir pas embuung mati ini kenyaman aranaan jepon mati aranaan man mata tulkon pasera orang semati aranaan pasera orang semati ketika alahiraki kanjeng Nabi adabu mata syahida maka orang semati nikah syahid fil akhirah persis pada orang semati perang fisabilillah ketika jaga ialah berzina saking dari masyarakat rembi ada boleh berzina bahkan ketika orang bini nikah rembi buk ketika orang bini nikah lahir ketika bejik nikah keluar itu buah kibik kusti kanjeng Nabi kayaumin waladatha ummuha bejik selahir nikah tak andik tusah embuung serembi tusah na pada tadak sekali embuung nikah percis pada ben lambak ki keluar dari embuung kia teti anang bejik tak andik tusah embuung teti bejik kia tak andik tusah saking dari raja nak kencerna orang rembi pulang rembi nikah sangat musyakoh jelas bu teti sekalian sampian rembi sekalian sampian lahir korpas tusah na bu korpas tusah na makanya rembi pun tahun bu mak le korpas kapi cagelak kalau kita tahu merembik sampian kak raja pak itu memang kan sampian pasapor tinggal jangan banyak serok setiap sakitnya pura tusah setiap sakit ngengkak derajat lahir tu sana sampian tada tak untung paha tinggal tu nya tidak boleh bersena ipa polong ben orang syahid fisabilillah benih kelakuan gratis buk ipa sesuai kena ben berang sampian makanya sampai orang laki ben orang bini dek ke anak kamak wajib bagus ke bapak ben kambu cepon hadis lebih bagus dek ke orang tua bi makanya telok umuk ya Rasulullah ila man abar dek ke pasara kula kudu bagus qala ummak mbung kakek qala summa man ya Rasulullah mari kambu pasara qala ummak mbung boleh qala summa man ya Rasulullah mari kambu ke pasara qala ummak kambung boleh qala summa man ya Rasulullah mari kambu pasara qala abak bapak kakek embu baru bapak embung telok bapak ng situ hahaha itu saya bunda jeda ngaranya kuih rabi ni telok maksud tak embu ni kepenting telok tembang ba masjid kiai akhud bos ni ke embu bapak kapan mulai Jumat bapak pah ngucak kanang congcang kiai gelak semacam khutbah dak remah embung telok pang situ ke kok cang bapak kalau anak kebela kambung ide porek anak bantarongku kambung bu can kiai gelak masjid embu je telok papa ngetung embung tempong masak gehengan si embu akhirnya aki embung cang siapa nak can kiai masjid semacam khutbah benih nak kaki saya nyuruh kebelekan kok je siapa itu bi papa suruh kebela embung patak nyempit sekali terong saya tekuk ni kau pah etogel pak ancor mari pak ancor terong pah bedi mangkok pah ya nak kalala beki ke bapak kebela ruabi ni boleh menteroi pak ancor daripada benterong reka macam-macam ada grup pendidikan ini bagi bidik kitab tak kira manti kak tak kira manti lebah kocak lek kaki kor sabar engkau abini boleh kaki kemudian bekal apa jungan emas sesuarga tak kira edik kak bini na sampian bini kule jauh tiaki tak bisa oh kule teman ngebeda kaki tak terlalu baju ngemas lek nyampit tinggal kule baju ngegedang boy kak ya ngaraya akhirat yang kubeda yang jualan gedang menarat sampian rembi bu sampian luar biasa kencernak tak nyapuk yang laki ni bu kering bini kemudian ada ke anak makanya anak nikah al ummu ahakku al abu ahakku bitta'ah wal ummu ahakku bil birri anak ni kamun bagus wajib bagusan kambu ben ka bapak pada wajib bagus yang pasir saya paling wajib eka bagusin embu anapa musakkona lebih raja payah lebih payah nyiksa lebih nyiksa
keng mun atoro atoroan ke bapak mun embuk ni keni seran mun pamun duka iman pulang tak polong akan ni kah bapak mun atoro ke bapak paljang bapak mangkat anak ni kengki keng mun ni serba ben bagus aku duka embuk pulang embuk ni kesecek raja nemu sakoh raja payah raja nyiksa keng pun tentak gratis buk justru untung sampean i akhirat ada orang ini kesegencer napa debik sampean bingkengan karena setiap sampean arabet nak foto kak dintos jihad sampean fi sabilillah pada ben perang ala ben orang kafir maka setiap seandi anak senyik sekala ben anak sateja sampean etoles kala ben swarga insyaallah orang bini gelegah sareng Allah ipa masuk swarga kabeh amin Allahumma pon embuk nyiksa ke anak ni keluar biasa Bapak Ibu hadirin reng sepola ke kulebik sampian tak rembik reng laki lakar tak ngandung lakar tak nyusue keng reng laki nyari nafako tako anak lapar tako bini melas mangkat kik laku mulai lemah tak tahu panas tak tahu ojan tengah teke bungkok krikik teke teti polom-polom kapi tanggi kan tanggi sampai reng laki ni kecepon reng motu dengan kui ilmu na koceng bengal pateh tako lapar tanggi kan banyak reng laki ala ke Malaysia geger dari bangunan mate mik teke mate Malaysia tako anak ben bini tak ngakan ala kote i ke Pangkal Pinang ekrobui tema mate majeng ketase karem mate king demi serah demi anak ben bini nyiksa luar biasa kulebik sampian king seteja ni kata elang sia-sia seteja kabini kebede bitongan amal ibadah mungku Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma makanya seorang anak nikah sangat kotu nikah makanya pantas sering tua nikah bi Allah pagandeng kalaban orang ring tua dua ni pagandeng kalaban Allah dalam Al-Quran sampai Allah adabu anishkurli wali walidaik kangko asyukur wali walidaik ben kedua orang tua nah karena ring tua dua semelarat ke kulaban sampean luar biasa cepon ulama perintah gak itu bergandeng saya tak bisa ikhlaku situng kutu ikhlaku dua tak terima orang saya syukur ke Allah kering tua na langka ben bengal otak bagus kering tua keng Allah tak syukur maka tak terima sehingga awak dua ni ke dalam posisi fi haddin sawa kutu pada jelas lagi paham lagi mentel kau leban ajunan tetia nak potok sesai sebagus kau orang tua amin Allahumma nomor dua man allamaka guru lah Imam Az-Zarnuji ring tua ni kalau luar biasa munda pada taat orang manusia nikah kama angu tak ada karing tua atau bertaat ke guru sedikit contohnya mun beda orang tua ni ke merintah cong pakai setian tar ke lauk ya ni karing tua semerintah ibek to kak din to apa dengan guru merintah kakin tar gedeja bi ring tua soro ke lauk bi guru soro tar gedeja seetoro ase ka nikah cepon ulama kotu maka ada parentana ku lu kok bisa guru cak ring tua nyiksa luar biasa sealakoh ulama ada bu ring seponi ke murabbil jasad ring tua ni ka nyiksa melarat keng ring tua ni ka cuma aja ge beten sementara guru ni ka murabbir ruh aja ge rohani ring tua ni ka cuma aja ge anak itu nyata kok labu aja ge anak takok lapar aja ge anak takok melas aja ge anak takok itepani apoy sementara guru nikah aja ke santri benih cuma itunya sampai ke akhirat takut santri masuk neraka ini ketanggung jawab kiai makanya kiai ini lebih kutupak ada di dalam masalah taat pulan kiai ini ketanggung jawab benih cuma itunya tapi sampai ke akhir ini kasih bakal ngibah ke surga nikah ring tua anak ben ring tua ya akhirat ini bisa apesa kak maka itunya cangkik burunya sering tua ing akhirat muntah keleroh anak ben ring tua ni kepatang buru ring tua nemu anak ring tua buru anak nemu ring tua anak buru laki nemu bini laki buru dari bini tekepok ben laki buru cung buruan takut epentai tolong malah antara situng ben lain patang nyong kotaki ke neraka laki kule ke neraka embuk kule pa ke neraka anak kule pa ke neraka mar kena nikah kule bo tapi patang nyala aki keng mun guru benih patang nyala aki tapi justru guru si bekal ngangke santri iki bekas warga Allah amin Allahumma Mundeng tua punten mangkan Allah dabu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alayha ghabarah
tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Debunipun Gusti patang buru ring tua ben anak ya akhiran buk anak karing tua anak patang nyimpang keng guru punten justru nyare malah jepon malaikat ser saiki bak kiai sari bi kiai ini ketung situng neraka di matang santri lambek sampo alako di matang santri lambek sampo ngaji main noro engko ke swarga noro engko yang kes kaula ben ajunan pramila kak dintoh haul mangken saya nyatakan sekali lagi belum tentu kebutuhan ke Ismail dak tuana kula ben sampian tapi mun kula ben sampian jelas butuh aja ke sampungan dak ke kiai sehingga ibadah aki haul pentahun makle kula bi sampian tak peke kelaben kiai jelas maka itunya sahawa sore ini kemun ke kiai taatan tak diman bu luar biasa kak iki mangkana mun kiai lambek ni kata pati alim keng dadi bujuk nggih lambek ori ni kan tak alim keng dadi bujuk mangken orang lemanem terbenter cak aku lagi beri malam ke sakaun jangan dak kereda nongkesan sampang beri situng pujuknya mana pujuk lanceng tanya aki bihun miknya mi pujuk lanceng apa nih nih kalau mbak datang munduk tak kita abin nih ngode bah mati bulan mati kita abin nih bah teti pujuknya mana pujuk lanceng kula mikir ya Allah saking dari baku sering lambek ki bujang mati teti pujuk mangken andi binimpa mati teti jerengkong kula keng bulan udik mangken gak jak saking udik lambek kula buk teti pujuk kia pan mati pujuk kene cak gelak kining belat dek tibik pujuk dek kasih Allahumma sholli ala Muhammad lambek ni kau ring rang keng pan mati teti pujuk kula teman kawan jangan dak ke daerah keramat kebarok ki keramat ni ke 40 beluk pujuk aduh kula mikir lambek ni kan rang orang mun pas kuburan 40 beluk pujuk seti pujuk kapi setet tu teti pujuk cerojo setet teti pujuk mati emor setet teti pujuk persis bani gelegere mati teti jerokong mati teti jerokong ontong mangken bede lampu rebu kabu cak ada lampu ngak lambok rebu kita pandi lah teti entoken pampa Allah tore di baring banyak ring mati kan tu bede teti pujuk ada buk kejak ring mati di baring tanggi debu nak muslihat dan mekasen jak benih kerobis jak pakai katil salib pun sekecok mati sampai bungka ibun temur kanto ni sampai mun bedereng mati tak oleh seraki sepakatan masyarakat saya ngak bagian semati jak sak kasak tak oleh seraki kamik arapa mun semati seraki sesake mati makanya jago takok buk jago takok gi beda corona tidak corona mati pakun beda corona tidak corona sakit pelambak kak yang kalau di baring bek aneh apa abareng saking abareng mati abareng keng mun bigule kerpek orang abareng kak tangki apa mak kita nyendek kata tang kita coba Eropa lah kan engke mulai sakit abareng tak usah main sandek anda sandek bang sebang kayak pada saking kok tangki sampai nanti macam di ekampak mati tinggal telepon sama orang gak yuk kakek bisa nak para mati kau tak bisa nyanda cak idin nak iting romari ke menem si mati kak padahal makin kesenem pada tak antar kia tapi kan nanti pulang mbak ring mati kak tak usah kira pikiran aku gila kelak saya biasa cak ngal tak kok mangkat keadaan orang rombongan sembilan ya cak kok tak kok apa mada corona tidak corona bakun mah boleh bisa sampean tak kok gelu mangkana pulang tak kok gelu boleh ben sampean kok tak kok nggih corona kita mari pah bela beda taon niku mari bela taon pah beda seher ngaku drone ngaku apa takok gelu mangkane kok takok beda taon beda ring lokolokan pani jawab mate he kok beda ring cak ngucap pani sampiti robu kok tangki kan oh buai soko bene sampang buka dari takok kataon pani beda taon sing malam beda ring lokolokan saya dalam lagi bini japel kot gelum kamera ya bini ini saya kening taon di dalam oh tak keluar sekali kapan ki lagu na keluar alhamdulillah kak sepeda motor lang benita onta in aja makanya saya ngajak kok tak sampian jak buru kak mun beda suara kak
Pada tak jawab, pejak jawab mun takut tepat kata. On keng cek buru tek ku di lem kaca je beda orang kan jak suara. Mun tak ada orang ah setan dia kakak. Mun setan baca aki ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal alijul azim bali petong kali. Mun setan buru setan mereka. Sampean di kanton terkaimbung luar kesah. Depakkeun keledek abu macam cek ke bulu nak golek beda setan nare. Maca ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal alijul azim bali petong kali. Maka setan sekitar sampean bekal buru. Mun sampean lah maca ayat kursi sampean pakun takok sampean buru. Itu pak kali ngapa nak muni boleh medok gendok dia. Kok tak? Apa? Lebih sejam kah? Lanjut. Cek pada dia bentang bini kaki bu. Kapan para torona lanjut. Ya mik metu sing ngocak lanjutkan kok je. Siapa sih ngocak gitu? Andi laki kan? Iya. Ada belajar di timur dua ngono. Pada tanda di timur dua, di timur tunggal saya Roma merduang lo apa mana? Lanjut. Orang sembilan. Orang kak ki yang nguncang tibi kak wala pengajar ki ngampung ke madrasah le ke rojak buam Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun pada suara kak, mun pada suara cak korbu-korbu tek ku di dalam kaca mun tak ada orangnya setan, mun setan maca aki ayat kursi wala yauduhu bali'i petong kalih keng mun diceling di dalam kaca bisa sampean pah beda orang ke suara kak bi lebih pah orang masuk ke dalam kandang atau pah orang ngantar ke sepeda dan sampian ayat kursi na sabek kursi na pecel lagi kecil aja maling sepeda cak toro tengki. Mohon bapak ibu hadirin saya muljaki Allah. Jadi yang pertama ring tua orang salah hiraki. Nomor dua guru eka saya kutu jaga sampung namang kene lekama utama cepun ulama kutu taatan ka guru anapa cak ring tua lejak sana ring tua murabbil jasad aja gebeten guru murabbir ruh ring tua tanggung jawab itunya ya akhirat bisa buru keng mun guru itunya ibadain ya akhirat esahari ke neraka giba ke surga kak mentar abu dengan ben Ismail kapi ke surga ni bin Allahumma senomor telok ring seponikah menzawwajaka benatah orang si anak bining pakabin ben sampian ni kering tua kia mat tua gara-gara mat tua gula ben sampian selamat dari zina gara-gara amat tua selamat dari keharaman cegah nemu kopi abalik nemu donat jajan buk mana aja pak dia buk mau baca saran kakinya apa mentir gula ban sampian karing tua telok ni bisa ai pagabekti amin bisa ai bagus amin sehingga mula kasih ketelok ni gula ban sampian saya insyaallah gula ban sampian selamat amin Allahumma mentir sedaja selamat amin Allahumma. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin asareng ya muhai sallimna wal muslimin nabi wa bi ummil sekalian lagi wal muslimin
semoga kaula benajunan sareng Allah kelaban barokah guru para kiai betul orang selamat dunia akhirat, amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sakak dintokeran si saya pada Pak sebagai kesimpulan ibu dina boleh acara haul melembangkan ni kebeni kebutuhan kiai tapi kebutuhan gula ben sampian anak sebab gula ben sampian butuh ke guru ni kebeni cuma itunya tapi sampai ke akhirat bahkan jepun ulama guru ni bahkan bisa unggul ke orang tua meskipun orang tua ni kalanyik luar biasa tapi benih berarti bahkan dengan orang tua punten pada wajib hormat pada wajib jaga perasaan nah pada wajib kabagusin insyaallah mun reng tua ben guru pada jaga kaula ben ajunan ceja ben mulja dari dunya sampai dek ke ajunan Allah Subhanahu wa taala menter bisa angamalaki amin Allahumma. Tak langkong enggak nyuun sepora takut beda bahasa sekelero takut beda bahasa yang menyinggung takut beda bahasa yang masake buk takut beda bahasa yang menyinggung sampean bergelak saporaki buki lakar sengaja singgung bi kula sampean tak mantoman iki antar tetilan jalan kesayan jangan sapora menterbi Allah tapangkin kesempatan selain dalam keadaan sehat dan keinginan Allah punten kiai muqaddas ya nah pergi kiai ki ibadah kiai ki ero nutup kula make jompolok biasa nutup tukang buka ngedok kadang maksud tak boleh compok mun pengajian tak cuma nutup doa cuma muka ben Fatihah bu Allah tepak orang ngapa kaki bu mbah cek sarana gelureng dina dia mana bi bener mana bi bener dari saya pada pak kebenaran kadinto asli fadl dari Allah mana bi bener kesalahan asli umbar dari keendengan batin kaula tibi nyuwun sapora ben nyuwun palaresaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beo, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berdering sepon sambian. Oh iya, Pak. Beres ben Pak. Alhamdulillah beres. Kaki api tak ngirim kode nawa. Bapak sibuk nak, sibuk maton. Nabi bendeng sepuna persegi, syalos. Engki, semua orang nak guna Pak. Tak apa saya kesambian. Tidak rapat. Iya neka kita ngawon iki pola aneka manabi anja neka puten setia semakin aberi neka aparen sakit neka sokan akela kasokan beres neka sae atemu abang kinemoni mangki ngabas molati. Neka sobung, pese neka obeng, tak oleh neka tak ngingin. Aku boy apeti, aku mi aseni, toju aneka areki. Todus neka songkan kalam kira sopan aja ngarempat, mandi aseram esoro